تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 11واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ بعثنا، نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہاں میں کڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ لا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ جیم میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ او میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فما میں الف مدہ ہے، کاف میں بھی الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، یہ تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو جھٹکا لگے گا یہاں پر پڑھنے میں۔ نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کذبوا، ذال کو باریک پڑھیں گے۔ بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، قاف حرف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقف کی صورت میں لام کا پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل۔ کذالک، ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تو میں قلقلہ ہوگا۔ علا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ لو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو قصر کہتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ثم میم مشدد غنہ ہوگا۔ نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سین میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ او میں واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف کے اوپر گول نشان ہے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر کھڑی زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے اور نون میں یہاں پر الف مدہ ہے، تو یہ تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والا متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے اور نون میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔
फलम्मा मीम मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जीम में जो मद है मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हा के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से पूर्व पढ़ेंगे। नून में इज़हार हकीकी होगा, से जल्द पढ़ना है। यहाँ पर नून में इख्फा होगा और यहाँ पर नाम अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से पूर्व पढ़ेंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू मुझे मदिया मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। इन्ना में नून मुशद्दद है, गुन्ना होगा। हा में खड़ा ज़बर है और दाल में अलिफ मद्दा है, ये दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर रॉ के ऊपर 2 पेश है तो ये रॉ को पूर्व पढ़ेंगे और ये तनवीन के बाद मीम है, हुरूफ युमिन में से, तो तनवीन को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। इसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में नून के जो 2 पेश है ये सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। तो इस तरह से पढ़ेंगे। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। कौला कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से पूर्व पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मुंह में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सीन में जो मद है ये मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से पूर्व पढ़ेंगे और यहाँ पर वाव मद्दा है, लू में भी वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से पूर्व पढ़ेंगे। लम्मा में मीम मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जीम में जो मद है मद्द मुत्तसिल है तो इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल-हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन। रॉ के ऊपर 2 पेश है तो रॉ को पूर्व पढ़ेंगे। हा और दाल दोनों में खड़ा ज़बर है और एक में अलिफ मद्दा है तो दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इस तरह से असिह्रुन हाज़ा। वला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शमसी सीन के शुरू में है तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। सीन में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। रॉ के ऊपर पेश है, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इस तरह से पढ़ेंगे। वला युफ्लिहुस्साहिरून। कौलू कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पूर्व पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लू मुझे मदिया मद्द मुनफसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे और एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमज़ा साकिना है तो झटका लगेगा। नाम में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर भी नाम में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अम्मा में मीम मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। दाल में कलकला होगा, नाम में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलई में यालीन है, इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा में मद है मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। नाम में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी काफ के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। और ये लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहरिक हर्फ मीम से मिलकर पढ़ा जाएगा, ये अलिफ मद्दा को भी नहीं पढ़ेंगे। बा में कलकला होगा और रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक पढ़ेंगे। और या में जो मद है मद्द मुत्तसिल है, इसे 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमज़ा के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर राय साकिना से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है तो रा को पूर्व पढ़ेंगे। ज़ौद हुरूफ मुस्तालिया में से पूर्व पढ़ेंगे, इसे भी इस तरह से। क़ालू अजि'तना लितल्फ़ितना अम्मा वजदना अलैहि आबाअना वतकून लकुमल किब्रियाउ फ़िल अर्ज़। वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लकुमा यहाँ पर भी अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर हमज़ा साकिना है, वाव की शक्ल में झटका लगेगा। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इस तरह से पढ़ेंगे। वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन। वक़ाला कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पूर्व पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर रा साकिना से पहले और फा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। औ में वौलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा साकिना है तो झटका लगेगा और ये इस नून से मिलकर पढ़ा जाएगा। तू में वाव मद्दा है और नी में या मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बिकुल्ली साहिरिन सीन में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन है हुरूफ अलक़ में से तो तनवीन में इज़हार हकीकी होगा, से जल्द पढ़ना है। यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा तो इस तरह से पढ़ेंगे।
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر علیم۔